Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andri Dani Sutisna. Okay, class. Today we are going to learn about procedure text. Okay, class. To comprehend about the procedure text, first we have to learn about the definition of procedure text. Procedure text is the text that aiming to explain to the reader or listener about how to make or do something with a sequence of steps. Jadi anak-anak, untuk memahami tentang teks prosedur, kita harus memahami dulu pengertian definisi daripada teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca dan pendengar tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu melalui serangkaian sebuah tahapan atau langkah-langkah. While the social function of procedure text is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi anak-anak, tujuan daripada teks prosedur adalah menjelaskan tentang sesuatu langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan atau membuat sesuatu. We can use the procedure text in three conditions. First, procedure text, it is used to explain how to use instruction. For example, how to use computer, how to use a mobile phone, how to operate TV program, and so on. And the second, procedure text is to instruct how to do a particular activity. Example, how to make receipt. And then the last, to give tips. For example, how to live happily and how to be success. Jadi anak-anak, penggunaan teks prosedur itu ada tiga tujuan, ada tiga kegunaan. Yang pertama, teks prosedur bisa dimanfaatkan, digunakan untuk menjelaskan bagaimana melakukan instruksi. Contoh misalkan manual, kita biasa pakai kita mau menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan komputer, bagaimana cara menyalakan mengoperasikan HP dan sebagainya. Yang kedua, teks prosedur digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Seperti tadi contohnya, bagaimana cara membuat resep, cara membuat menu, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, teks prosedur juga dimanfaatkan atau kegunaannya seperti halnya memberikan tips sesuatu. Contoh kayak tadi, bagaimana supaya hidup dengan bahagia, atau bagaimana kita bisa menjadi sukses. Tentu itu ada tipsnya. Nah, itu adalah kegunaan teks prosedur yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Now class, I would like to tell you about generic structure of procedure text. The generic structure of procedure text, there is goal or purpose, there is ingredients or material or tools, and there is steps or method. Whereas in the structure bahasa teks prosedur harus memenuhi unsur. Yang pertama ada tujuan, yang kedua harus ada materi atau bahan-bahan atau peralatan yang diperlukan, yang terakhir menjelaskan langkah-langkah atau tata cara untuk mencapai tujuan yang akan kita lakukan. Itu beberapa struktur pembangun daripada teks prosedur. Now, what is the goal or purpose in procedure text? The goal contains the purpose, how to make or do something. Jadi anak-anak, pengertian tujuan dalam teks prosedur biasanya berisi tentang tujuan, tentang bagaimana kita membuat atau melakukan sesuatu. The goal is used to be a title in a procedure text. Sebuah
judul biasanya diambil dari tujuan text procedure. Atau kalau kita mau mengetahui goal dalam text procedure, biasanya berubah judul. Oke. Next, what is the ingredients or material or tool in procedure text? The elements that needed to make or do something are usually called as ingredients or material on procedure text. Atau artinya yang dinamakan materi atau bahan-bahan adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dalam text procedure. Okay, class. Next, what is the steps or methods on procedure text? Steps or methods describe the set of instruction. Jadi anak-anak, yang disebut atau yang dinamakan langkah-langkah atau tata cara adalah serangkaian langkah-langkah atau petunjuk instruksi yang harus dilakukan, dikerjakan untuk mencapai tujuan dalam teks procedure. Okay, class, this is the example of procedure text. How to make rujak. The goal is how to make rujak. And then there are some ingredients to make rujak. 1 cucumber, a half of papaya, 1 bangkuang, 1 pineapple, 1 medium young mango, 1 apple, 3 roast apples, and the other fruits. What do you want? And then to make sauce, there are some ingredients to make sauce. How to make rujak, such as 3 hot chilies, 1 tablespoon tamarind, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of petis, a 1/4 cup of palm sugar or brown sugar, and then some water. And then I will tell you about the steps, the way how to make rujak. First, peel the fruits and wash them until clean. Second, slice them into small pieces and mix all the fruits and put them at the plate. Third, to make the sauce, take chili, tamarind, salt, and place it at the mortar and use the pestle to grind it together. Next, add palm sugar or brown sugar, petis, and some water. Then grind all of them again until soft and well combined. The fifth steps, pour the green spices into the fruits and mix well. And then rujak is finished and ready to be served. Baik anak-anak, di contoh text procedure di sini dijelaskan tentang bagaimana membuat rujak. Jadi how to make rujak adalah tujuan. Kalau dalam generic structure itu namanya goal or purpose. And then selanjutnya there are some ingredient to make rujak. Ada beberapa materi atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat rujak. Di antaranya 1 cucumber, 1 buah ketimun, a half of papaya, setengah buah papaya, 1 bengkoang, 1 buah bengkoang, 1 pineapple, 1 buah nanas, 1 medium young mango, 1 buah mangga yang masih muda, 1 apple, 1 buah apel, 3 roast apple, 3 buah jambu merah, dan the other fruits atau buah-buahan yang lain. What do you want? Seperti yang kalian suka, terserah mau buah apa saja. Selanjutnya untuk membuat bumbu atau saus, bahan-bahan yang diperlukan diantaranya 3 buah cabai rawit, 1 sendok makan larutan asam, 1 sendok garam, 1 sendok petis, 1/4 larutan, 1/4 atanapi, 1/4 gula merah, kemudian
tambahkan air. Selanjutnya untuk membuat rujak, kita harus mengikuti beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kupas semua buah-buahan dan cuci mereka sampai bersih. Yang kedua, potong buah-buahan tersebut kecil-kecil dan campurkan semua buah-buahan. Taruh buah-buahan tersebut di sebuah piring. Kemudian untuk membuat sausnya, ambil 3 cabai rawit, larutan asam tadi, garam, taruh semua dicobek, menggunakan bantuan ulekan untuk dihaluskan secara bersama-sama. Selanjutnya tambahkan gula merah, petis, air, kemudian haluskan lagi mereka sampai betul-betul lembut dan tercampur semuanya. Kemudian tuangkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, yang sudah berupa saus, ke dalam buah-buahan yang sudah dipotong-potong kecil tadi. Aduk dengan baik, dengan rata sampai tercampur semuanya. Rujak siap dinikmati, siap dihidangkan, siap disantap. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang the language feature of procedure text atau grammatical, unsur kebahasaan yang terkait dalam teks procedure. Untuk unsur kebahasaan atau language feature of procedure text biasa menggunakan adverb of sequence, kata hubung yang menunjukkan urutan. Contoh, first, second, third, and the last, dan yang lainnya. Yang kedua, biasa menggunakan imperative sentence, kalimat perintah. Contoh, peel the fruits, wash the fruits, mix all the fruits. Dan yang ketiga, biasa menggunakan action verb, kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contoh, make, eat, take, pour, dan yang lainnya. Itulah beberapa unsur kebahasaan yang biasa ada dalam sebuah teks procedure. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang teks procedure. Kita sudah mempelajari tentang definisi, social function, generic structure, and language feature of procedure text. Baik, berikutnya Bapak akan memberikan contoh bagaimana mempresentasikan jenis teks procedure. Di sini ada jenis teks procedure, how to make rujak. Okay, now we are going to learn how to present our procedure text using slide presentation. Well, if you want to make rujak, we need some ingredients should be prepared first. There are some fruits that will help us to make some rujak, such as we need cucumber, we need a half of papaya, we need bengkoang, we need pineapple, we need young mango, we need an apple, we need rose apple, and other fruits, everything that we want, because we would like to make rujak. So the ingredients, the main ingredients are fruits that we want to make rujak. Besides, we need some fruit to make rujak. For the ingredient, we also need some ingredient to make the sauce to making rujak. There are some ingredients if we want to make sauce for rujak, such as we need roasted peanuts, we need hot chili, we need a little salt, we need tamarind, we need petis, we need brown sugar, and also we need some water to make sauce. Now I would like to tell the steps how to make rujak. Please pay attention to the picture. If
you want to make rujak, you should follow the instruction or the steps, such as you look at the picture. First, we have to peel and wash the fruits and clean them until clean. Second, we have to slice the fruits into pieces and then mix all the fruits after peeling them, and then place them to the plate. Next, we have to make the sauce. We have to take chilies, brown sugar, a little salt, petis, and roasted peanut. Green all of them until smooth and well combined. And don't forget, add a little water to make the sauce. After all the ingredients of sauce have already mixed well, then pour and combine with the fruits. Make sure that the sauce are mixed with the fruits. Next, your rujak is ready to be served or to eat. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan contoh beberapa dari siswa kita yang sedang melakukan presentasi tentang kegiatan pembelajaran text procedure. Kita sama-sama perhatikan. Nanti setelah kalian perhatikan, ada pembelajaran yang akan menjadikan tugas kalian untuk bisa membuat sebuah presentasi menjelaskan tentang text procedure. Baik anak-anak, setelah kalian melihat contoh yang sudah Bapak presentasikan mengenai text procedure, sekarang Bapak akan memberikan contoh kegiatan pembelajaran text procedure yang menggunakan presentasi. Setelah ini kalian akan melihat cuplikan kegiatan presentasi yang dilakukan oleh siswa-siswa di sekolah kita yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran text procedure menggunakan slide presentasi. Selamat menyaksikan. We will present the purpose, the ingredient, and the steps. How to make seblak. Okay, Fitri, please tell the ingredients. Thank you, Rival. Okay, friends, if you want to make seblak, you need the ingredients as follows. The ingredients: we need 50 grams round cracker, we need 2 cloves of garlic, we need 4 cloves of onion, we need 2 of kencur, we need 2 eggs, we need a little cooking oil, we need cayenne pepper, we need bigger chilies, we need masaging, and we need sausage and meatball. Now we are going to step. First of all, cut the sausage, meatball, and mustard green. Second, boil 2 crackers until fluffy and radiant. Third, blend the cayenne pepper, bigger chilies, onion, garlic, and kencur until it's smooth, and don't forget to add a little cooking oil. Fourth, add the cooking oil in a frying pan. 5. Saute the spices that have been blended until fragrant. Next, add the crackers, sausage, and mustard green.
add the water. After that, add the crackers, sausage, and meatball. Next, add the salt, sugar, flavoring, and the pepper. Then add mustard green. Finally, for tuluk seblak on the serving plate, it is ready to be served with warm. That's all our presentation. The rest we say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, friend, we are from Group C. Our members are Elsa, Fitri, Septian, and I myself, Henry. We will present our group of procedure text. We will present the goal of purpose. We will present the ingredients, and we will present the step. We have made how to make rujak. Please Elsa tell the ingredients. Thank you, Nanti. Okay, friends. If you want to make rujak, you need something to explore. You need one bird, you need a half of flour, you need one mangkok, you need is first, peel the fruit and wash them until thin. Second, slice them into small pieces and mix all the fruit and put them on the plate. Second, third, to make the sauce, take chili, tamarind, and salt and place it on the mortar and use the pestle to grind it together. Fourth, and brown sugar, patis, roasted peanut, and some water, then grind all of them again until soft and brown bread. And put the green spices into the fruit and mix well. Now rujak is finished and ready to be served. Thank you. That's all our presentation. The last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyaksikan beberapa cuplikan presentasi kegiatan pembelajaran teks prosedur, kalian bisa mempersiapkan materi-materi contoh teks prosedur yang dijelaskan atau disampaikan lewat slide presentasi. Kita bisa menggunakan atau membuat slide presentasi, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan aplikasi Canva, yang kemudian nanti kalian atas kreativitas kalian sendiri menyuguhkan berbagai tayangan-tayangan slide presentasi yang menarik, yang kemudian bisa mengemas kegiatan presentasi supaya lebih efektif dan menarik. Silakan nanti kalian coba untuk mengeksplor bagaimana cara membuat slide presentasi yang bagus dan baik serta menarik. Kita bisa memanfaatkan media-media pembelajaran yang sudah ada di sekitar kita, atau kita bisa mencari sumber-sumber atau contoh-contoh materi-materi slide presentasi, bisa didapat atau di-download di internet. Kemudian setelah ini kita akan melakukan, Bapak akan mencontohkan cara mengerjakan atau cara menjawab soal yang berkaitan dengan teks prosedur. Baik anak-anak,
ini beberapa contoh pertanyaan dari jenis teks prosedur. How to make rujak. Teksnya berjudul How to make rujak. The first question, pertanyaan pertama, what is the text about? Apa teks itu menceritakan tentang apa? Lihat pilihannya. A. The text tell us about the ingredient of rujak. B. The text tell us how to serve rujak. C. The text tell us how to eat rujak. Or D. The text tell us how to make rujak. Jelas jawabannya yang betul adalah yang D. The text tell us how to make rujak. Number 2. Which one is correct statement based on the text? Yang mana pernyataan yang benar berdasarkan teks tadi? A. We can use any fruit to make rujak. It is difficult to serve rujak. We don't need brown sugar to make rujak. It is better serve rujak while warm. Jelas jawaban yang paling betul adalah we can use any fruit to make rujak. Number 3. Slice them into small pieces. The word slice can be replaced by. Kata slice bisa digantikan atau dicari sinonimnya dengan kata apa? Break, cut, grind, or pour. Jelas jawaban yang betul adalah cut, motong. Number 4. Wash them until clean. Cuci mereka sampai bersih. Apa sih yang dicuci? Them itu berarti kembali kemana? Jelas yang dicuci pasti adalah buah-buahan. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. The fruits. In the last question, number 5, what can we infer from the text? Apa yang bisa kita simpulkan dari teks tadi? A. The text tell us about the ingredient of rujak. The text tell us how to serve rujak. The text tell us how to eat rujak. Or D. The text tell us how to make rujak. Jadi yang paling betul jawabannya adalah the text tell us how to make rujak. Demikian latihan soal tentang teks prosedur. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Kalian bisa lebih mengeksplor pengetahuan kalian dengan sumber-sumber belajar yang lainnya yang tersedia di YouTube, di buku, dan berbagai media pembelajaran yang lainnya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ini beberapa contoh pertanyaan dari jenis teks prosedur. How to make rujak. Teksnya berjudul How to make rujak. The first question, pertanyaan pertama, what is the text about? Apa teks itu menceritakan tentang apa? Lihat pilihannya. A. The text tell us about the ingredient of rujak. B. The text tell us how to serve rujak. C. The text tell us how to eat rujak. Or D. The text tell us how to make rujak. Jelas jawabannya yang betul adalah yang D. The text tell us how to make rujak. Number 2. Which one is correct statement based on the text? Yang mana pernyataan yang benar berdasarkan teks tadi? A. We can use any fruit to make rujak. It is difficult to serve rujak. We don't need brown sugar to make rujak. It is better serve rujak while warm. Jelas jawaban yang paling betul adalah we can use any fruit to make rujak. Number 3. Slice them into small pieces. The word slice can be replaced by. Kata slice bisa digantikan atau dicari sinonimnya dengan kata apa? Break, cut, grind, or pour. Jelas jawaban yang betul adalah cut, motong. Number 4. Wash them until clean. Cuci mereka sampai bersih. Apa sih yang dicuci? Them itu berarti kembali kemana? Jelas yang dicuci pasti adalah buah-buahan. Jadi jawabannya yang betul adalah yang A. The fruits. In the last question, number 5, what can we infer from the text? Apa yang bisa kita simpulkan dari teks tadi? A. The text tell us about the ingredient of rujak. The text tell us how to serve rujak. The text tell us how to eat rujak. Or D. The text tell us how to make rujak. Jadi yang paling betul jawabannya adalah the text tell us how to make rujak. Demikian latihan soal tentang teks prosedur. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Kalian bisa lebih mengeksplor pengetahuan kalian dengan sumber-sumber belajar yang lainnya yang tersedia di YouTube, di buku, dan berbagai media pembelajaran yang lainnya.
Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.